Sorry, tak habis masa pula. Now the next question adalah kita nak tengok which bacteria yang ada recombinant plasmid. Awak kena ingat masa during the insertion process, plasmid yang dihasilkan adalah sama ada dia akan menghasilkan recombinant plasmid ataupun dia akan menghasilkan back the original plasmid. Jadi if let's say recombinant plasmid tadi dia masuk ke dalam bakteria yang ada koloni, original plasmid itu pun masuk ke dalam target host cell. Both itu masuk ke dalam target host cell dan disebabkan kalau you tengok original plasmid pun ada AMPR, recombinant plasmid ini pun both ada AMPR. Maksudnya sekarang kalau they are both put in the ampicillin dalam agar yang ada ampicillin and X-gal, maksudnya sekarang both akan produce resistant protein, ampicillin resistant protein yang boleh menyebabkan yang akan dia akan render the ampicillin inactive, means that dia akan allow the bacteria to survive. Okay, dan bila ada survive maksudnya dua-dua bakteria yang ada original plasmid ataupun recombinant plasmid, dua-dua ini akan hidup. Dan kita boleh nampak bila habis saja during the screening, you akan nampak akan ada dua koloni bakteria, satu putih, satu biru. Dan dua-dua ini disebabkan dia hidup. Maksudnya sekarang these dua bakteria ini memang ada plasmid. Cuma kita tak tahu which plasmid it is. Adakah recombinant plasmid ataupun original plasmid. Jadi how do we distinguish? How do we differentiate between which colony have the original plasmid or which colony have the original plasmid ataupun recombinant plasmid? Kita akan gunakan inilah the function of X-gal. We want to identify which living bacterial colony have recombinant plasmid. Okay? Pada ketika ini, ingat konsep original plasmid and recombinant plasmid. You kena ingat original plasmid dia tidak ada gene of interest. Sebab apa? Ketika cut during the cut process, belum sempat target gene nak masuk, okay? Belum sempat the gene of interest ataupun target gene nak masuk, dia dah join balik. Okay, as I said, disebabkan dia producing sticky ends almost instantaneously, the plasmid akan repair back and then dia akan reform balik the original plasmid. Okay, maksudnya sekarang ada tak target gene masuk? Tidak ada. Bila target gene tak masuk, dia ada functional laxy gene. Disebabkan laxy gene itu tidak berpisah. So, bila ada functional laxy gene, maksudnya sekarang bakteria yang ada original plasmid, dia akan produce beta-galactosidase. Bila dia produce beta-galactosidase, kalau kita tengok kotak yang telah sebuat ini, kalau bakteria itu ada beta-galactosidase, boleh tak dia hydrolyze X-gal? Dia boleh hydrolyze X-gal. Okey. Dan bila dia boleh hydrolyze X-gal, X-gal itu akan berwarna biru. Maksudnya sekarang, kalau koloni itu berwarna biru, means that what can we say, this colony of bacteria, dia ada original plasmid. Means that dia tidak ada gene of interest. Okay, itu yang pertama. Berbanding kalau dengan bakteria yang ada recombinant plasmid, if the bacteria have recombinant plasmid, we know that means bila kata ada recombinant plasmid, means dia ada target gene. Target gene akan ada. Dan disebabkan target gene tu is inserted between the laxy, now you boleh nampak laxy itu separated, dia akan become non-functional. Bila laxy itu non-functional, ada tak the gene synthesis of the laxy, beta-galactosidase, ada tak transcription and translation of laxy gene? Tidak ada. Means that beta-galactosidase tidak akan dihasilkan. Bila beta-galactosidase tidak akan dihasilkan, boleh tak dia hydrolyze X-gal? X-gal tadi dia tidak akan dihydrolyze. Bila X-gal tadi dia tidak dihydrolyze, maksudnya dia akan stay, dia tidak akan terpotong, dia akan berwarna putih. Dia akan remain white. Tengok balik konsep yang dekat belakang. Bila X-gal itu tidak dihydrolyze, dia akan berwarna putih. Maksudnya bakteria itu sendiri akan berwarna putih. Inilah dia. Okay?
you boleh nampak akan ada dua koloni. Satu koloni warna biru, bakteria itu, kalau koloni itu berwarna biru, maksudnya sekarang kita tahu bahawa bakteria ini ada plasmid. Tetapi plasmid dia itu, dia ada functional leg Z. Maksudnya adanya beta-galactosidase. That's why S-gal itu boleh dihydrolyze, dia akan give the warna biru color. Means that this plasmid, this bacteria ada plasmid, dia tidak ada gene of interest. Kita tak nak koloni warna biru, instead kita nak koloni warna putih, kerana koloni warna putih ini kalau kita tengok dia tidak ada non-functional leg Z gene. Sebab apa? Gene of interest itu dah masuk di celah-celah leg Z gene, menyebabkan leg Z itu become non-functional. Hence this colony of bacteria have recombinant plasmid which carry the gene of interest. Hence, they are unable to hydrolyze X-gal due to the absence of beta-galactosidase, giving the colony white color. Dan the colony yang warna white inilah yang kita nak. Okay? Dan kalau kita tengok table yang telah sebuat, if let's say plasmid itu ada gene of interest, if the plasmid ataupun the bacteria have gene of interest, ada tak functional leg Z gene dekat plasmid? Tidak ada. Kalau ada gene of interest, non-functional leg Z gene. So, functional leg Z gene itu tidak akan ada. Bila leg Z gene itu tidak akan ada tak beta-galactosidase dihasilkan? Tidak. Boleh tak dia hydrolyze S-gal? Tak boleh. Tak ada bahan yang nak hydrolyze S-gal. So, hydrolyze S-gal tadi tidak akan hydrolyze. Dia akan bagi warna apa? Dia akan bagi warna putih. Okey, ini akan become warna putih. Dan inilah colony of bacteria yang ada recombinant plasmid, i.e. the gene of interest, iaitu gene of interest ataupun target gene. Ini yang kita nak. Okey. But then again, kita tengok yang biru pula. Kalau yang biru itu, kenapa dia warna biru? Because dia tidak ada gene of interest. It has no gene of interest dekat dia punya plasmid. Maksudnya sekarang dia ada original plasmid. Bila ada original plasmid, dia ada functional leg Z tak? Ada. It has this functional leg Z gene. Okay, it has this original functional leg Z gene. Ada tak dihasilkan beta-galactosidase? Yes, beta-galactosidase akan dihasilkan. Boleh tak dia hydrolyze S-gal? Boleh. Bila dia hydrolyze S-gal, apa yang saya cakap, dia akan bagi warna biru. Dan yang mana yang kita nak? Kita nak koloni yang warna putih. Kita tahu bahawa the white colony itulah yang ada recombinant plasmid with target genes. Yang ini yang kita akan, saintis kita akan ambil, saintis memang akan ambil, kita cedok ni, kita masukkan dalam plate yang lain, kita biarkan dia grow. Means that dalam plate yang lain memang akan ada semua white colony. Okey, kita ambil, kita cedok ni memang kita letak saja atas ni. Memang kita ambil, kita semia saja atas tu. Kita pernah buat, memang sangat seronok. Okey, kita ambil bakteria tu, kita semia saja atas agar itu. Tengok 3 hari pagi kemudian, you akan nampak memang atas ini saja di agar plate memang mempunyai entirely white colony. Okay, bila ada lagi banyak koloni, means that lagi banyak recombinant plasmid dihasilkan, means that lagi banyak gene of interest itu kita amplify, means that kita amplify the gene product. Kita dapatkan protein daripada sini. Bila kita dapat koloni daripada sini, kita akan extract lah dia punya protein. Itu adalah, you don't have to know how, tapi kita akan ambil protein dia and then kita akan gunakan untuk industry. So after that, kita ambil this white colony, kita isolate, we expand and kita kilangkan, we industrialize the gene product hasil daripada koloni ini tadi. Dan inilah dia the basic steps in gene cloning. Ada 6 ichitas. First you have to remember adanya isolation, and then kita adanya ichitas, and the second one adanya cut ataupun cleave, and then the third one kita ada insertion. After that, which is to produce recombinant plasmid. Kemudian kita masukkan the recombinant plasmid ke dalam the host cell through the process of transformation, and then kita allow the host cell to be amplified. The last one is macam mana kita nak tahu which colony yang tak ada plasmid, which colony yang ada plasmid. Bila dah ada plasmid pula, yang mana satu yang ada original plasmid, yang mana satu pula ada yang ada recombinant plasmid. Kita the last one steps gonna be blue-white screening, menggunakan 2 compound yang sangat penting. The first one adalah antibiotic ampicillin, sebab kita nak distinguish bakteria koloni yang ada plasmid ataupun tidak. Kalau tidak ada plasmid, memang dia tidak akan hidup langsung, automatik memang matilah. So kita settle yang screening yang pertama. Dan yang kedua adalah kita gunakan X-gal, yang mana we want to differentiate and distinguish which colony have the recombinant plasmid. Dengan cara apa? Kita akan tengok the ability of the bacteria to hydrolyze the X-gal. If the bacteria are able to hydrolyze X-gal, means that the bacteria have functional like Z genes that encodes for
beta galactosidase means that the bacterial colony itu tidak ada gene of interest. If the bacteria to give white colony, it shows that the bacteria are unable to hydrolyze X-gal because the bacteria lacks functional lysis genes due to the insertion of gene of interest in between the lysis gene, causing the separation of the lysis gene, memisahkan the lysis genes, render the lysis genes non-functional, means that it unable to encode for beta-galactosidase enzyme. That's why dia tak boleh nak hydrolyze X-gal. Hence, we can conclude that this bacteria memang ada gene of interest. This one lah white colony, itulah yang kita akan ambil. We isolate, expand and industrialize. Okay? Itulah dia ceritanya. Alright? Settle untuk steps in the gene cloning. Apa yang awak perlu tahu, awak kena able to draw the steps. Okay? Yang ni saya dah cakap dekat lecture yang sebelum ni. Awak kena able to illustrate and explain. Explanation adalah dalam kotak-kotak biru ini. Okay, yang saya explain jugalah tadi. Tapi I kan memang suka explain gambar, tapi I letak di description dekat bawah. So I hope it helps you lah. Untuk explanation yang bawah lah, if you yang paling baik adalah awak boleh explain awak punya sendirilah. Okay, the next slide sini adalah basically ini adalah the extra slide yang boleh you baca. Yang ni adalah slide lama saya letak sendiri. Okay, yang all the drawings yang awak tengok ini semua adalah saya buat. Okay, untuk this chapter, I memang suka buat benda ni sebab I suka untuk memudahkan nota. Okay, yang this one adalah nota lama yang awak sendiri boleh baca. This one adalah step isolation and then all the things lah. Cleave, kite, insertion, transformation, amplification and screening yang you sendiri boleh baca. I do not want to go because sudah explain in my lecture tadi lah. But you boleh baca kalau you nak lebih faham lah. Okay. Alright. Dan ini adalah images of steps in gene cloning. Basically kita ambil if tidak ada DNA inserted, maksudnya sekarang dia akan this bacteria colony dia memang akan give blue colony sebab dia ada functional lysis. Kalau adanya target DNA is inserted, dia akan memisahkan lysis gene, so dia akan producing this recombinant plasmid. Bila dia akan menghasilkan recombinant plasmid, lysis gene tadi become non-functional, means they are unable to produce beta-galactosidase, so dia akan bagi white colony. Ini yang kita ambil, we isolate, kita ambil dulu, kita cedok, isolate, kita expand the population, and then barulah kita tagih dia punya gene product. Kita akan industrialize, okay, for the future use. Okay, ini yang kita akan ambil and kita gunalah macam-macam lah. You bergantung pada the function, the use of the gene yang kita masukkan tadi, the gene of interest yang kita masukkan dalam plasmid tadi. Okay, alright. Ini adalah bendanya yang you kena tahu. Dan ini saya letak gambar siap-siap supaya awak boleh lukis. Bukan awak kena lukis betul-betul pun, tidak. Awak hanya able to illustrate. Dan saya akan prefer awak guna yang ni lah. Ini lagi nampak. Okay, yang ni awak boleh, tugas awak adalah awak transfer, awak translate this gambar ke dalam bentuk lukisan awak. Sebab saya nak tengok macam mana awak buat. Ini adalah markah. Okay, yang tadi saya dah lukiskan. So your turn pula untuk buat gambar sendiri yang awak gunakan untuk awak punya exam. Okay, memang kita akan PSPM. Awak ingat, PSPM akan bertulis sebab awak semua balik college. So awak memang you should be able to illustrate the figure and followed by explanation dekat tepi ini. Ini adalah tugasan awak. Sila buat lepas habis lecture ini. Nanti saya akan buat setup dalam GC untuk awak submit. Okay. Dalam benda yang sama saja, saya letak banyak-banyak gambar supaya bagi awak inspirasi. Yang mana which one yang you selesa. Kalau you buat sendiri lagi bagus. Okay, alright. Dan tadi kita dah tengok the tools and steps in the gene cloning. Now bila kita dah modify the DNA, bila kita dah modify the DNA of the organism, kita panggil that particular organism genetically modified organism ataupun GMO. Now kita nak tengok apakah contoh the example of GMO yang ada dekat dalam kehidupan. The first one adalah sebagai contoh kita ada this golden rice. Yang ni saya dah letak tadi. Bila kata in normal rice dia warna putih. Tetapi kalau GMO tadi kita dah masukkan gene yang menghasilkan beta carotene. Beta carotene tu adalah precursor bahan asas untuk menghasilkan vitamin A. Maksudnya sekarang this brown rice itu dia ada improved nutritional value, why it may produce it allow the body to synthesis more vitamin A, hence akan lebih sihatlah kita. And this food kita panggil bio fortified. Kita tingkatkan dia punya nutritional value.
ada banyak lagi. Contohnya we have this tomato. Kalau in normal tomato ini dia sangat-sangat resist kepada disease dan sebagainya, dan bila kita tukar dia, we change dia punya gene, dia lebih resistant kepada disease lah sebagai contoh dan sebagainya. Sama juga macam corn ini. Kalau normal corn memang senang sangat dia nak ini yang saya explain dekat ini adalah yang first saya explain awal-awal tadi, BT corn dia sangat susceptible kepada larvae. Now disebabkan adanya kita masuk BT gene, dia akan become power lah.